Bonjour, bonjour, shalom. Aujourd'hui, j'aimerais faire de nouveau les pousses de soja avec d'autres styles. L'autre fois, j'ai fait et tous les jours, 2 fois, j'ai arrosé. Et cette recette que j'ai vue sur l'internet, c'est pas besoin d'arroser. Alors, je prends les mung beans. Voilà, c'est pas les soja, ça s'appelle mung bean. Ça, j'ai trouvé au magasin asiatique. J'ai laissé tremper à peu près 10 heures de temps avec de l'eau froide. Ça, j'ai trempé depuis hier soir. Et j'ai juste cet appareil pour faire, j'ai trouvé. C'est là. J'ai mis déjà de l'eau dedans. Il y a de l'eau. Et puis, ça, j'ai trouvé sur l'internet que je vais mettre d'abord les papiers absorbants dessus. Et on va voir comment la suite. Voilà, j'ai mis d'abord les papiers absorbants, celle-là. Et puis après, cette tissu avec plein de petits trous. Pour après, je vais mettre les graines dedans. Jadi hari ini saya bikin lagi toge dengan cara yang lain. Saya nonton di internet, saya lihat di YouTube. Cara ini katanya nggak perlu disiram, tinggal ditutupin nantinya dengan kantong plastik hitam supaya nggak ada matahari masuk, nggak ada cahaya. Jadi saya beginikan, sudah ada air di bawah tempat ini, dan saya pakai kurang lebih seperti ini. Di bawahnya dialas dengan kertas dan nanti dengan kain yang ada jala-jala begini. Kacang hijaunya saya sudah rendam kurang lebih 8-10 jam. Tadi malam saya sudah rendam dan hari ini pagi ini saya masukin di dalam tempat seperti ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya dalam beberapa hari. Menurut video yang saya lihat itu sih cuma 3 hari. Nah, saya akan lihat bagaimana, apakah saya juga bisa menghasilkan dalam 3 hari ini. Oke, seperti ini. Dan nanti akan ditutup. Voilà, c'est comme ça. J'utilise deux langues, c'est Indonésie et français, parce que mes amis et la famille qui voient mon YouTube, ils parlent en français et puis en Indonésie. Voilà, je prends un petit sac à poubelle noir pour couvrir après. Je fais couper parce que j'ai seulement celle-là 17 litres, c'est pas assez grand, alors je vais couper d'abord. Jadi saya ambil ini, kalau di Swiss ada kantong sampah seperti ini, hitam, tapi ini kan bersih, plastiknya bersih, warna hitam. Jadi saya ambil untuk menutupi nantinya kacang hijau yang saya sudah taruh di dalam tempat ini, dan didiamkan selama 3 hari. Tinggal ditambah-tambahin air kalau sudah nggak ada airnya di bawah. Jadi nggak perlu disiram menurut yang saya lihat. Sekarang sudah tertutup rapat-rapat di dalamnya. Mari kita lihat dan tunggu, dalam beberapa hari akan menghasilkan toge yang sehat dan segar. Saya mengingat firman Tuhan yang berkata, apapun juga yang ditemui tanganmu, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Nah, sekecil apapun apa yang kita perbuat hari ini, saya menemukan biji kacang hijau untuk bisa menghasilkan nantinya toge untuk dimasak jadi sayuran, bahan makanan yang segar, yang bio untuk tubuh. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh adalah mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang sehat. Ok, j'ai fermé maintenant les graines de mung. On va voir dans quelques jours qu'est-ce que ça va devenir. Alors, ciao, ciao les graines. Reste tranquille là dedans. Je vais vous fermer quelques temps avec
les couleurs noires et vous allez définir quelque chose de bien. Cette transformation à travers de ces processus. C'est comme nous dans la vie. Pour se transformer des bonnes choses, des fois, et c'est pas que des fois, il faut passer dans les situations pas très faciles, là, les graines de moug, là, rester dans les places couvertes comme ça quelques jours. Je pense qu'il faut parler, il faut dire oh non, c'est pas facile, pourquoi elle me ferme ici. Mais ça, c'est pour après, ça devient quelque chose qui est utile pour les humains. Seperti proses yang dialami oleh biji kacang hijau sebelum nantinya jadi kecambah, jadi toge. Kita pun mengalami proses. Ini pasti nggak gampang togenya di dalam ditutupin dengan plastik hitam seperti ini. Kalau dia bisa berteriak, mungkin dia akan berteriak, Elma, jangan dong tutupin saya di sini, jangan tutupin kami. Tetapi begitulah proses yang perlu dilewati oleh biji kacang hijau ini sebelum bisa berfungsi nantinya bagi manusia. Demikian juga untuk kita, proses-proses kehidupan yang kita lewati, kita mungkin teriak-teriak untuk keluar dari tutupan-tutupan gelap seperti kantong plastik hitam yang dialami biji-biji kacang hijau ini. Tetapi Tuhan selalu memberi kita kekuatan untuk bisa bertahan, untuk bisa setia melewati proses kehidupan kita sampai waktunya tiba kita bisa menjadi sesuatu yang berarti untuk menjadi berkat bagi sesama. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Au revoir à tous, à tout bientôt, sois bénis.